kabila. Tapos pag pinindot natin itong gitna, steady siya. Pag pinindot natin ulit, may blinker siya. Pinindot natin ulit, may hazard. Yun o, ganda guys. Yan, pinindot natin patay. So pindutin natin, ganyan. Pindutin natin ulit, magiging gan siya. Blinker. Pag pinindot natin ulit, hazard. Yan. So pindutin natin to. Yan. Kanan. Yung ilaw. Nabili natin ng 250, no? Yung may signal light na to guys, pang bike to. So install natin guys para makita nyo. So di-remote na yan. Ito yung pinaka-remote nya guys. So tanggalin natin. Maganda to kasi may signal light na siya, may signal light. Ito na guys, nabuksan na natin. So ito yung ilaw nya. Yan. Ano rin pala to, USB, no? Charger nya. Tapos ito yung on-off. Yan. So gamitan natin ng remote guys. On lang natin itong remote. Signal light. Yun guys, oh. Makabila. Tapos pag pinindot natin itong gitna, steady siya. Pag pinindot natin ulit, may blinker siya. Pinindot natin ulit, may hazard. Yun o, ganda guys. Yan, pinindot natin patay. So pindutin natin, ganyan. Pindutin natin ulit, magiging gan siya. Blinker. Pag pinindot natin ulit, hazard. Yan. So pindutin natin to. Yan. Kanan. Guys, pindutin natin to, itong patay. Blinker. Install muna natin guys para makita nyo. So pag install guys, ganito. Yan, nagkabit na natin. Pasok lang natin to. Toto, may titi siya eh. Pasok lang sa kanyang titi. Hirap guys ha. Hirap ipasok guys ha. Virgin pa. Yun eh. Pag ganyan na yan guys, buka natin ha. Oo. Buka natin pa kaliwa. Yun o. Angas. Kanan. Dito na ang gitna. Blinker. Hazard. Kanan. Pag lumigo ka guys, so naka-signal. Pwede pala to guys, kahit bit mo lang to. Blinker. Pwede na i-connect yan dito. Dito. May ikon siya, may guma. So connect na natin guys. Connect natin to. At pwede nga, hawakan mo lang to eh. Pero connect natin dito. Ayun guys, na-install na natin. Pindutin natin. Umiilaw yan ha. Yun o. Hazard. May signal light. Kabila. Hazard. Okay, blinker.
Hazard. Ganda guys. 250 lang bili natin. Yun, no? Kitang-kita na tayo niyan. Pindutin natin. Patay natin yung hazard. Yun, no? May tunog pa. Parang sasakyan. Shopee guys. Search nyo na lang. Nakakabili kayo niyan. Yun lang guys. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo, paki-like. Paki-like guys. Paki-like. Yan. Dito lang guys. Maraming salamat.